पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आज 36वें हावड़ा जिला पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी मंत्री अरूप रॉय, विधायक और हावड़ा जिला तृणमूल के अध्यक्ष कल्याण घोष, डॉक्टर राणा चट्टोपाध्याय, शीतानाथ घोष, जिला मजिस्ट्रेट पी दीपप्रिया, जिला परिषद अध्यक्ष कावेरी दास, उपाध्यक्ष अजय भट्टाचार्य और कई अन्य उपस्थित थे। প্রীতি, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহ জানিয়ে হাওড়া জেলায় এখানে কথা বললে হবে একটু দূরে 36তম বইমেলায় আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি। এই বইমেলা বালিতে অনুষ্ঠিত হলো, কোনো সন্দেহ নেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বালির উজ্জ্বল অতীত আছে। কয়েকশো বছরের, ব্রিটিশেরও আগে আপনারা সেই স্মৃতি, সেই সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন। সেই সাথে আমরা বইমেলা এখানে আনতে পেরেছি, এই দুটোর সমন্বয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমরা খুশি হয়েছি যে বালির মতন এইরকম প্রাচীনতম শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বইমেলা আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারলাম। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।